Hai teman-teman semua, aku Caca Cayang, Miss Caca If You're Nasty. Aku bikin channel ini khusus untuk ngebahas anything related to RuPaul's Drag Race. Jadi kalau kamu juga ngefans sama RuPaul's Drag Race, continue watching. Now first of all, this is my real hair. Hari ini aku akan ngebahas tentang episode 1 RuPaul's Drag Race All Star Season 10. Episode ini dimulai dengan RuPaul ngejelasin rules untuk All Star Season 10 ini. Jadi rulesnya jujur agak ribet, but I will try to explain as simple as possible. Ada 18 queens yang akan dibagi jadi 3 kelompok yang masing-masing isinya 6 queens. Selama 3 minggu, 6 queens ini akan beradu untuk ngumpulin poin. Gimana sih dapetin poinnya? Jadi di tiap minggu akan ada 2 top queen. Masing-masing top queen ini akan dapat 2 poin each. Nanti dari 2 top queen ini akan lip sync for the win, I think. Nanti pemenangnya akan dapat 1 extra poin. Jadi pemenang lip sync dapat 3 poin. Yang nggak menang lip sync tapi top 2 dapat 2 poin. Dan sisanya 4 queens lainnya itu ada di bottom. Terus dari 4 bottom queens ini masing-masing akan dapat 1 poin. Tapi 1 poin ini nggak bisa mereka keep untuk mereka sendiri. Mereka harus kasih ke queens lain. Pokoknya mereka harus kasih 1 poin ini ke queen lain yang mereka pilih. Nanti 3 queen dengan poin terbanyak akan maju ke tahap selanjutnya, di mana di tahap selanjutnya itu mereka akan diadu dengan 3 top queens dari kelompok-kelompok lainnya. Jujur ini agak ribet. Kan ada 3 top queen tuh dari masing-masing kelompok. 3 top queen ini digabungin jadi 1, jadi totalnya nanti ada 9 queens. Dan nanti once udah masuk ke tahap yang 9 queens gabungan itu, kita belum tahu tuh rulesnya gimana. So far kita baru tahu rules untuk di tahapan yang masih di masing-masing kelompok ini. Dan di sini RuPaul ngejelasin rulesnya dengan style kayak ala-ala announcer di sports game. I don't know why, but this image of RuPaul wearing this blazer and this pussycat wig and this mustache is so funny to me. Buat aku tuh pundaknya gede banget, kepalanya kecil, jadi kayak Roblox. Kayak karakter Roblox. So funny. Nah, aku udah selesai ngejelasin rulesnya yang belibet itu. Aku akan langsung masuk ke episode 1. Mulai dari entrance. Jadi di season ini, Queen enternya itu dari runway, nggak langsung masuk ke workroom kayak regular season. Terus entrance-nya Bosco, she's giving body. Everything looks perfect. The style is not my favorite, but the body is snatch. Terus setelah dari runway, mereka masuk ke workroom. Biasa lah ya, ngobrol-ngobrol, hahaha. Ada satu scene yang aneh banget buat aku. Jadi di scene ini, Irene itu lagi taking off her drag and somehow she doesn't have nipples. But then in this other scene yang Deja juga lagi taking off her drag dan dia juga nggak pakai baju, nipple-nya ada. So where's Irene's nipple? Why would you censor that? It was so unnecessary. Aneh banget. Terus right away Olivia Lux langsung ngajakin Deja untuk bikin alliance bareng. This whole alliance talk thing is very tired. Every All-Star season they keep talking about it, tapi kayak buat apa juga gitu loh. In the end of everything, ketika waktunya mereka voting or gimana pun itu mekanismenya, in the end mereka pasti akan nyesuaiin sama gimana the mood of the room. And aku ngerti ini All-Star dan di All-Star itu penting buat punya alliance, tapi kayak let's just be real for once. Kapan sih this whole alliance thing pernah work? But I don't know, I'm not there. What do I know? Enough tangent. Setelah mereka selesai get out of drag and everything, RuPaul masuk ke workroom untuk ngejelasin challenge di minggu itu dan ngajak ngobrol queennya satu-satu. This is what I love about having only 6 queens, karena RuPaul jadi bisa ngajak ngobrol queennya satu-satu instead of berdua atau bertiga kayak di regular season biasanya. Dan ada beberapa conversations RuPaul bareng queens-queens ini yang pingin aku highlight. Pertama, Deja. Deja itu ngomongin tentang how she lost weight dengan menggunakan medical procedure yang hampir membahayakan diri dia.
Jadi recovery dia itu panjang banget sampai to a point dia tuh nggak tahu dia bakalan bisa recover apa enggak. Dan dia nyesel udah membahayakan keselamatan dia kayak gitu. Padahal sebenarnya waktu when she was bigger, she was already enough. Dan menurut aku message ini lovely banget sih, karena personally I used to have an eating disorder. It wasn't good, it was very ugly. Dan sampai sekarang unfortunately some of us are still struggling with body image issue. We shouldn't be so obsessed with being skinny kalau misalnya itu sampai poin yang membahayakan diri kita sendiri. Buat apa sih kita kurus kalau ternyata kesehatan kita itu nggak bagus? And we really should focus more on loving ourselves, on accepting ourselves. That's the message we should remember, that we should love ourselves. Terus conversation selanjutnya adalah conversation bareng Aja. Aja out of drag is giving daytime woman realness. Aku suka banget sama looknya Aja out of drag. Dan di sini Aja cerita kenapa dia sempat mutusin untuk quit drag for some time, tapi sekarang dia lanjut untuk jadi drag queen lagi. Jadi waktu itu Aja itu baru mulai her transition dan dia tuh jadi bingung sama her trans identity gitu loh kalau dia sambil jadi drag queen. Tapi sekarang, now that she feels more confident in her own identity, she decides to continue her career as a drag performer karena drag is an art form. And I agree. And I really appreciate this art form, which is why I started watching RuPaul's Drag Race in the first place. Terus conversation terakhir yang pengen aku highlight itu conversationnya RuPaul bareng Bosco tentang physical transitionnya Bosco. So as we know, Bosco itu came out as trans di finalinya season 14 kalau nggak salah. Dan Bosco cerita tentang how happy she is with her transformation and how comforting it is to have the financial capability to have the financial means to achieve the transformation that she wants. And I think it's relatable and it's real. Karena I think we're living in a very weird period of time dimana capitalism itu kayak bikin kita serba salah kalau misalnya kita kayak terlalu comfortable with money, kayak kita dicibir kayak lo kan privilege, lo kan hidupnya udah enak gitu kan. Tapi kalau misalnya kayak yang terlalu aduh, aku kan orang miskin, aku kan orang nggak punya, kita dianggap kayak lo sih mentalnya mental orang kecil, kayak nggak mau berkembang gitu. Kayak kadang tuh this limbo is very weird, kadang tuh kayak jadi serba salah gitu loh. Dan menurut aku Bosco's take on having the financial means to achieve her physical transformation is very real and relatable. Sorry, I needed to change angle soalnya udah pagi dan mataharinya nembak banget, jadi my shadows were looking all crazy and stuff. But anyway, aku seneng sih sama statementnya Bosco ini, soalnya kayak refreshing aja gitu. Who doesn't love a self-made queen? Everybody should have more money. Lanjut ke episodenya, mereka nulis lirik terus latihan koreografi untuk perform lagu Winner Winner Chicken Dinner, which was a statement from Mother herself back in All Stars 3. Winner, winner, chicken dinner. Di sini Phoenix rasa insecure karena this is her first experience in writing lyrics dan performing lagu yang ditulis sendiri. Sebelumnya di Drag Race season 3 tuh memang belum pernah ada challenge kayak gini. This kind of challenge itu memang baru muncul di newer seasons of Drag Race. Dan wajar banget kalau Phoenix ngerasa insecure, meskipun Phoenix itu udah berpengalaman banget sebagai drag queen ya. Kayak dia tuh udah berkarir selama lebih dari 20 tahun, tapi dia masih ngerasa insecure karena this is her first time. And later on, during the Untucked, all the other queens tuh kayak comforting her, kayak bilang, lo kan udah berkarir selama lebih dari 20 tahun gitu loh, your career has longevity. Dan menurut aku ini real banget, karena kadang kita udah seberpengalaman apapun tuh pasti akan tetap ada rasa insecure-nya gitu kalau nyobain hal baru. But at the same time, aku tahu itu easier said than done gitu loh untuk ngerasa percaya diri kalau misalnya kita mencoba sesuatu yang baru. Tapi your legacy, your career speaks for itself gitu loh. Kayak kalau memang lo udah legend, udah icon tuh kayak ya udah tenang aja gitu loh. Even if you flop in this one experience, your career speaks for itself. And you don't need to be good in everything, you just need to be good at what you do.
Which in this episode, Phoenix cerita kalau dia itu tuh lebih kayak managing talent in her bar gitu loh. Di tempat bar yang dia kerja, dia tuh kayak nge-bookingin talent yang akan perform di situ, dan dia juga punya EO-nya sendiri bahkan. And she has a very successful career, she has a very successful business. So even if you flop in this one challenge, your career would speak for itself, your legacy would speak for itself. Lanjut ke performance mereka di lagu Winner Winner Chicken Dinner ini. Oh my god. Performance yang paling keren di sini menurut aku itu Aja. Aku setuju Aja should be in the top this week. This is what she's good at. She's good at writing lyrics, she's good at performing, nari, nyanyi, and it really shows in this performance. Dan surprisingly, Irene juga bagus di sini. Dia tuh kelihatan all out banget dalam performing as a rocker. Lanjut ke runway, aku tuh awalnya agak bingung sama looknya Bosco di sini because I thought she's not wearing any breastplate, tapi ada line-nya gitu di pinggir ketek dan di bawah lehernya sini. Itu kan kayak look khas breastplate gitu ya. Breastplate kan memang potongannya di pinggir ketek sama di bawah leher. Tapi setelah lihat close up-nya, ternyata itu tuh zipper, karena look-nya dia kan banyak zippernya gitu ya, bahkan sampai di wig-nya aja tuh ada zippernya. Menurut aku itu keren banget sih. Look-nya tuh dari ujung kepala sampai ujung kaki semuanya tuh kohesif, nyambung, keren. Terus buat look-nya aja, aku setuju sama kritik dari judges. Warna lengan, muka, dada, sama kakinya itu gak senada. And it's kind of disturbing, but the look itself, I think it's cute. Di All Stars 3, Aja mention kalau dia itu suka anime dan style dia itu memang suka referring to anime style. Dan di sini dia referencing Pokemon, so it's really on brand for her. Terus buat looknya Irene tuh kan pakai wig warna pink, terus ada headpiece-nya gitu ya warna ungu. Awalnya aku kira itu tuh brain, karena kalau misalnya itu brain kayak exposed brain yang warnanya neon pink gitu tuh, itu on brand banget buat Irene. Tapi ternyata itu wig warna pink yang dipakein headpiece gitu. Aku obses sih sama wignya, kayak aku pingin banget punya wig yang warnanya pink neon, ngejreng, nonjok kayak gitu. Terus RuPaul announce the top 2 queens for this week are Aja sama Irene. Aja aku memang udah prediksi kalau dia akan di top di minggu ini. Tapi buat Irene, I think it's very well deserved. Kayak ini tuh comeback yang keren banget buat Irene, karena in her original season dia itu yang paling pertama tereliminasi, tapi ternyata performance dia tuh bisa sekeren itu. Kayak kita tuh nggak nyangka bukan karena kita nggak percaya dia itu keren, kita nggak nyangka karena kita memang nggak sempet lihat, kita nggak punya kesempatan buat lihat gitu loh di season aslinya dia. It's very surprising and very well deserved. Lanjut ke lip sync, mereka lip sync ke lagunya Ice Spice yang You think you the shit, bitch, you're not even the fart, I've been going hard like. Hi, editing Caca here. There's one thing I forgot to mention, cepet aja. Aku nggak ngerti kenapa udah 2 season berturut-turut kita dapat first guest judge-nya itu agak flop. Kayak di season 17 kemarin itu kita dapat Katy Perry dan sekarang kita dapat Ice Spice. I'm not discrediting their work, I'm not discrediting their career. I love some of their music, tapi we know how Katy Perry been doing this year. Dan setahun terakhir ini aku lumayan sering dapat berita tentang Ice Spice that she is quite problematic. Kayak dia itu telat datang ke konser, yang akhirnya dia kayak nggak bisa tampil dan ngecewain penonton-penonton yang udah datang ngumpul untuk nontonin dia. And allegedly dia bully salah satu tim member dari kru turnya dia. Kayak aku ngerti sih kalau mereka itu filmingnya setahun sebelum seasonnya itu tayang. Siapa sih yang bisa prediksi kalau di tahun 2025 itu Katy Perry bakal kayak gini? But do you guys remember we used to get Lady Gaga, Miley Cyrus, Nicki Minaj, dan sekarang kita dikasih Ice Spice. Kalau kalian sempat lihat di trailernya All Star 10 ini, masih ada beberapa guest judge lain yang di highlight juga. Itu ada Ariana Grande dan Cynthia Erivo, mereka bakal tampil bareng as a package. Dan ada Chappell Roan. Kalau prediksi aku, mereka akan tayang di first episode-nya kelompok lain. Tapi sayang banget, such a missed opportunity menurut aku kalau di episode 1 ini yang tayang tuh, yang tampil itu Ice Spice instead of them gitu loh. Lanjut. Menurut aku, the moment Aja starts moving her body, dia udah langsung menang sih. And it's not surprising at all, karena kita tahu Aja itu memang jago lip sync, Aja itu memang a performer. Jadi aku gak kaget Aja menang di sini. Tapi menurut aku lip syncnya Irene juga bukannya jelek, lip syncnya Irene juga oke banget.
Jujur aku nggak ingat performance lip sync-nya Irene di season aslinya itu kayak apa, tapi di sini Irene looks hot. Tapi aku nggak ngerti kenapa dia tengkurap di belakangnya aja. Kayak lo kan nggak bakalan ke highlight gitu loh kalau lo berdiri di belakang queen lain, dia nggak sih? Paddingnya Irene bagus banget karena badannya bener-bener. One more note sebelum aku lupa, body glitternya Deja, oh my god, smooth banget. Aku nggak ngerti gimana caranya bisa se-smooth ini, but I live. So that is the end of RuPaul's Drag Race All Star Season 10 episode 1. Don't forget to subscribe and turn on your notification karena aku akan nge-review RuPaul's Drag Race All Star Season 10 ini di setiap episodenya. Hopefully. Dan karena di premiere ini langsung keluar episode 1 dan episode 2, mungkin aku akan publish review aku untuk episode 2 in this week. But I don't know, we'll see. But thank you for watching.